Sila ko kuya bukanir. Luto. Luto. Wala jika. Jika kami. Saint Augustine, Saint Thomas, Santo Leo, Pinsa daw ang naging anak? Agustin, Ha? Pinsa ba ang naging anak? tama lagi ko, Agustin, bro. Ay, hawa namin. Ha? Agustin lagi, I know. Patay isi, di ba? I know to Agustin. That's right. I learned about That's right. That's right. I learned about this about that. Next is number 3. Prince. Prince Gio. Number 3. Prince Gio. Nawan. What the heck, bro? This guy is very dangerous. Dulit man ni Munil. Don't look for this guy because this guy is very dangerous. Look, you can be deceiving if you want to learn about this profile. Letter B. The beauty of This guy is very Number 4. Pablo. dangerous again because Ka dangerous din. this guy is psychology. Number. Number 4. For We need to acknowledge the health of other individuals in our life. Sad moments of poverty and dependency on others are not a sign of weakness but being genius with oneself. We need to acknowledge the help of other individuals in our lives. Such moments of poverty and dependency on others are not a sign of weakness but being genuine with oneself. Letter A. A. pinatapa mo Alexander. Kaya ko natutulog anong gihimo man sa ginoo. Joke lang, Lord. Joke lang. I love you, Lord Jesus. Panganak ko din. Testima din ang ginawa. Leo the Great. Kinsa lang naging una Na gani si Lord makontento ka kung unsang nasa mo. Great is Santo Tomas. Pajud si daw. Dili ang buko mo. Palag pajud kalaban ka sa. Ma'am. Ma'am. Santo Tomas. Santo Tomas. Dili si Saint Agustin. Si Saint Agustin, ma'am. Unsay Saint Agustin? Palag kung sa may ay. Git mo tos. Palag si ay. Buang. Si pakita sa bagong tamuron. Hi guys, welcome to my vlog. Gusto niyo bang masuntok? Ayun bro. Ha? Ala ka cute. I'm si Agustin. Agustin, ma'am. Si Saint Agustin.
Sudulit-ulit, Nel. Ay, Faith, sentiments, niya. Hapon, di ba? Uy, Yan. Kasama natin Ano, si Sydney? Alvin. Tanawa ko mga classmate guys. So, Even if we manilaw sila. Ka-blurred ko. buat ka sa amin, box lagot ako. Ay, dila ko. Ano na yan? Oh guys, ara sila guys. Ara body, siguro katulog. Dara ang isa. can see God's promise in knowledge and wisdom. Para si mama. Mupalag pa yun. Ano, kung bago na yun. Palag ka. Yes. Yes. Bonus na. What the heck bro? Sige ra lang katulog. Bonus na. Sige ra lang katulog bro. Bonus na tayo. Sige ra lang katulog bro. Ayun sa ating BI question niya. Toy game nga slow. Eh, subagay ta. Eh, yung masig. Oh, subagay? Oh. Number C. Chat GPT. Chat GPT. Anong kala? Yun, wala na kong gito. I love you, chat. Hulog, Gilir. Kamot. Guys, testingan nyo, dikit-dikit sa akong lalaba. Oh, start ng class niya, magdikit-dikit mo sa lalaba. Gusto mo mauna na sa langit? Pinabuyas ba? Ay, dikit ako. Uya ba? Dikit-dikit ka. Si Pardo na guys. Si Pardo na guys. It can be rooted from our sins of Sense. Guys, ay, dikit-dikit sa uyab. Ano man, kumudikit ka. Kani mo pilit ni. Mo pilit ni. Nanggigit ko ni mo. Ha? Nanggigit ko ni mo. Ayag hulat ay inyong pamilya mo kan mo profile o kanila. Ha?